नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानकु स्वागत। आजिर कहानीर ना है अपराध निर्णय। कौनसी राज्य रे थाए जड़े धनी व्यक्ति। तार मृत्यु समय को से तार तीन पुओं को पाखक डाकी कहला, शुण मोर मृत्यु पाखे आसिलानी। सारा जीवन कष्ट करी अनेक धन अर्जन करिछि। सबु मूल्यवान जिनिस मानक मध्यरु सबुठारु मूल्यवान होउछि तीनोटी हीरा। जेबे तुमे केबे परस्पर ठारू अलगा होई रहिबाकु चाहिबो तेबे प्रत्येक गोटे गोटे हीरा बांटी नेब। तीनोटी जाक हीरार समान मूल्य। पितांकर मृत्यु परे सेमाने देखिले सिंधुकरे मात्र 2टी हीरा रहिछि। तृतीयटी जे भाई मानक मध्यरु जणे नेइथिला एथिरे संदेह नथिला। बड़ भाई कहला, आम भितरु जणे किए हीराटी नेइछि, किंतु संदेहरु मध्य काहाकु निंदा करा जाई परिबो नाही। स्वीकार करने मध्य संकोच लागिबो। तेणु सबुठारु भल हेबो काली भितरे जे हीराटी नेइछि सेइठी आनी रखिदबो। तेबे अपमान भी हेबो नाही, अन्याय भी हेबो नाही। द्वितीय भाई पचारिला, जदि न रखिबो तो कौन हेबो? बड़ भाई प्रस्ताव देला, तेबे चाल 3 जण राजांक पाखरे फेराद हेबा। अपराध निरूपण करिबा अधिकार केवल राजांकर थाए। तृतीय भाईटी कहला, ये तो बहुत भल प्रस्ताव। दिनक परे देखागला हीरा मिलिला नाही। तेणु बाध्य होई 3 भाई राजांक पाखरे पहुँचिले आउ निज समस्यार समाधान करिबा पई निवेदन गले। राजा सेमानकु देखि आश्चर्य होई गले, कारण आगरु से सेमानकु जानिथिले। राजा कहिले, तुम मानक पिता तो बड़ धर्मात्मा आउ न्यायप्रिय व्यक्ति थिले। तुम मानकर ए समस्या समाधान करिबा मोर निश्चय कर्तव्य। मु बुझी पारुची तुमे माने निहाती असुविधा परिस्थिति रे पड़ी मो पाखकु आसीच, किंतु किछि दिन अपेक्षा करिबाकु हबो। आमर जड़े संपर्किया वृद्धांक घरे तुमे 3 जण किछि दिन रुह। मु तुम मानकर सब व्यवस्था कर देउची। तापरे 3 भाई जाई सेइठी रहिले। इतिमध्यरे अनेक दिन बीतीगला। राजा सबुबळे सेई कथा भाबुथांती, हेले कौनसी समाधान पाउ नथांती। दिने राजा सेई वृद्धा महिला को डाकी पचारिले, माउसी सेमानक जोगु तुमर किछि असुविधा हो नहीं तो? वृद्धा कहला, नाई महाराज, सेमान तो खूब साधु स्वभावर। राजा कहिले, ठीक कथा, सेथिपाई तो मु किछि समाधान करि पारु नाही। सेमानक मध्यरु जणे साहसी चोर अछि। वृद्धा आश्चर्य होई समस्याटी विषय पचारिला। राजा समग्र घटनाटी ता आगरे कहिले। तेबे तो मु चेष्टा करिबि चोर किए धरिबाकू, आपण व्यस्त हुंतु नाही। सेही दिन रातिरे जेतेबेले वृद्धा खाद्य सबु बाड़ी देउथला सेतेबेले ई 3 भाईंकु गोटे गल्प कहला। अनेक दिन तलर कथा। कौनसी एक राज्य रे सिंहकेतु नामक राजा राजत्व करुथिले। तांकर थिला गोटे सुंदरी कन्या। ता नाम थिला गुणवती। से पिला दिनरु विद्या शिक्षा करुथाए। जेतेबेले तार विवाह बयस होई गला सेतेबेले राजा तार विद्या शिक्षा बंद करिदेले आउ विवाह देबा पई उपयुक्त पात्र ठीक कले। विद्या शिक्षा समाप्ति परे दिने गुणवती बहुत धनरत्न वस्त्र इत्यादि नहीं गुरु को दक्षिणा स्वरूप देबाकू गला। किंतु गुरु से सबु मूल्यवान जिनस ग्रहण न करी कहले, जदि तू मते दक्षिणा देबाकू चाहुचु तेबे विवाह परे ससुर घर को जिबा पूर्वरु सबु अलंकार रे सज्जित होई एकोटिया थरे रातिरे मो घर को आसीबु। गुणवती गुरुंको कथा को ग्रहण करी घर को फेरी आसिला। किछि दिन परे गुणवतीर विवाह हैला। रातिरे से निजर स्वामी को गुरु दक्षिणा कथा कहला। गुणवतीर स्वामी कहला, ठीक अछि, तुमे गुरुंको घर को जाई आस। गुणवती निजर सब अलंकार पिंधि गुरुंको घर आड़े चलिला। गला बेले बाटरे जड़े डकायत ता रास्ता बंद करी ठिया हैला आउ सबु अलंकार खोली देई देबाकू कहला। नदेले मारिदेबाकू धमक देला। किंतु गुणवती भय नकरी शांत भावरे सबु कथा ताकू कहला। तापरे गुरुंकर इच्छा पूर्ण करी फेरिबा बाटरे से ताकू सबु अलंकार देईदेबो बोली कथा देला। डकायत गुणवतीर कथा मानि नेला। तापरे गुणवती गुरुंको घरे पहुंची गला। गुरु शिष्यार सत्य रक्षा विषय भाबी बहुत खुशी हेई कहले, झियो तते मु जो विद्या शिक्षा देइछि ताहा आज सार्थक होइछि। किछि विपद आपद पड़ी पारे से कथा न भाबी तू गुरु कथा रक्षा करबाकू एते रातिरे एकला चली आसीचु। एही सत्य रक्षा ही
ମୋ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ନବରକୁ ଫେରିଯାଇ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ସଂସାର କର। ଏକଥା କହି ଗୁରୁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଗୁଣବତୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଫେରି ଆସିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଡକାୟତକୁ ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଡକାୟତର ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ସେ ଗୁଣବତୀର ପାଦ ପାଖରେ ପଡ଼ି କହିଲା, ଝିଅ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତୋ ପରି ଝିଅଠୁ ଚୋରି କରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ଏକଥା କହି ସେ ରାତ୍ରିର ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଗୁଣବତୀ ଫେରିଆସି ସମଗ୍ର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଶୁଣାଇଲା। ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ସୁଖରେ କାଳ କଟାଇଲେ। ବୃଦ୍ଧାଠାରୁ ଏହି ଗଳ୍ପ ଶୁଣି ତିନି ପୁଅ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧା କହିଲା, ଶୁଣ ପୁଅମାନେ, ମୋର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏହି ଗଳ୍ପରେ କେତେଜଣ ଉଦାର ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଉଦାର ସ୍ୱଭାବ କାହାର, ସେଇ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିଦେଇପାରିବ? ବଡ଼ ଭାଇ ଭାବି ଭାବି କହିଲା, ବିବାହ ଦିନ ରାତିରେ ନିଜର ପତ୍ନୀକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିବା ସ୍ୱାମୀର ଉଦାରତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଲା, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାରତା ଗୁରୁଜୀଙ୍କର। ତୃତୀୟ ଭାଇ କହିଲା, ଏତେ ଅଳଙ୍କାର ସବୁର ପ୍ରଲୋଭନ ଏଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଚୋରର ଉଦାରତା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ। ତାପରେ ବୃଦ୍ଧା ହସି ହସି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱାମୀର କ୍ରୋଧ, ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନ, ଡାକୁର ଲୋଭ ଏସବୁ ଆଶଙ୍କା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସବୁ ମୁଣ୍ଡପତି ସହିନେବା ଗୁଣବତୀର ଉଦାରତା ମହାନ ହେଲା ନାହିଁ? ତାପରେ ବୃଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ମୋ ଘରେ ରହୁଥିବା ତିନି ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁଟି ସାନ ସେହି ଚୋରି କରିଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଜାଣିବାକୁ। ସେ ଏପରି କହିବାର କାରଣ ରାଜା ପଚାରିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସମଗ୍ର ଗଳ୍ପ କହି ବୁଝାଇ ଦେଲା, ଯଦି ସାନ ଭାଇ ଧନଲୋଭୀ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଚୋରର ଉଦାରତାକୁ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତା ନାହିଁ। ରାଜା ତା ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ପରଦିନ ରାଜା ତିନି ଭାଇଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଦୁଇଟି ହୀରାକୁ ବଡ଼ ଦୁଇ ଭାଇ ନେବାଟା ଉଚିତ କଥା ହେବ। ସାନ ଭାଇ ତାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଲା ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଉପବାଚ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ବରଂ ଦେଖାଇଲା ଯେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ହିଁ ମାନିନେଲା। ତାପରେ ତିନି ଭାଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ ଆଉ ସମଗ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ତିନି ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ନେଇଗଲେ। ସେମାନେ ତାପରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣା ଉପରେ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିନାହାନ୍ତି କି ଭାବିନାହାନ୍ତି ଯେ ହୀରା ନେଲା କିଏ। ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ପରସ୍ପର ଖୁବ୍ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇ ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଏକ ଗପ ଅପରାଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ।